Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read our lesson number 12, Julius Caesar, from your book New Oxford Modern English Book for Class 7th. This lesson is an extract from a play, Julius Caesar, written by William Shakespeare. Let me tell you something about the author of the play, William Shakespeare. He was born in 1564 and died in 1616. He was an English poet and playwright. He is widely regarded as the greatest writer of the English language and certainly one of the best dramatists the world has known. He wrote about 38 plays, 154 sonnets, and many poems. His works have been translated into many languages, and his plays have been performed all over the world. His words will live on forever because he is the most quoted writer in the literature of the English speaking world. So, this is your lesson. Let's start from words to know. Apparel, clothes, कपड़े. आमतौर पर ये वो कपड़े हैं जो वर्कर्स काम के दौरान पहनते हैं. All. A tool consisting of a metal handle and a shaft with a sharp point. ये एक नोकदार औजार होता है जो मोची इस्तेमाल करते हैं. यूज्ड फॉर पंचिंग होल्स इन लेदर. और इसको चमड़े में सुराख करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द सिटीजन इज यूजिंग अ पन ऑल एंड ऑल. ये यहाँ पे एक पन यूज़ कर रहा है. पन इज एक्चुअली डिवाइस इन इंग्लिश लिटरेचर जो कि तंज मजाक का इम्प्रेशन पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. और इसमें वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, साउंड सेम होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं. और आमतौर पर इसका इस्तेमाल जो पीस ऑफ राइटिंग है, जो भी तहरीर है, उसमें तंज़ो मजाक का अंसर पैदा करता है. बैड सोल्स, ख़राब तलवे. द कोबलर यूजेस अपन सोल्स एंड सोल्स. ये भी उसमें आप प्ले में देखेंगे कि सोल्स एंड सोल्स को उसको एज अ पन यूज़ किया है. बेसिस्ट मेटल, द थिकेस्ट हेडेड ऑफ देम ऑल. जो सबसे अहमक हो उसको बेसिस्ट मेटल कहते हैं. बीसीच बैग इल्तिजा करना. कैपिटल, द सीट ऑफ गवर्नमेंट. ये हुकूमती होता भी है और इसमें वो बिल्डिंग भी है. इसको वो बिल्डिंग भी बोलते हैं जिसमें हुकूमत के कानून साज इदारे के लोग बैठ के काम करते हैं. उसको भी कैपिटल कहते हैं. कल, सेलेक्ट, टेक. डेक विद सेरेमनीज, किसी के एजाज़ में किसी चीज़ को सजाना. डेकोरेटेड इन ऑनर ऑफ सीज़र. उन्होंने सीज़र के एजाज़ में जो भी चीज़ें सजाई थी उनको वो कहते हैं डेक्ड विद सेरेमनीज रिगार्डिंग सीज़र, यू नो. एग्जॉल्टेड, हाई इन रैंक, ग्रैंड, नोबल. मोजेस को कहते हैं. एक्सेंट, यूज्ड एज अ स्टेज डायरेक्शन फॉर एग्जिट when more than one person is to leave the stage. एक्सेंट एग्जिट के तौर पर एक इंडिकेशन या डायरेक्शन यूज़ होती है स्टेज पे जब एक से ज़्यादा लोगों ने स्टेज को छोड़ना हो तो उसको कहते हैं एक्सेंट, यानी सब चले जाते हैं. इंटरमिट, स्टॉप. नेव, विलन, रास्कल. ये बुरे खबीस आदमी को कहते हैं. लुपरकॉल, द एनुअल फीस्ट टू ऑनर द रोमन गॉड लुपरकस. लुपरकस एक रोमन देवता है जिसके एजाज़ के तौर पर सालाना ज़ियाफ़त की जाती है. समझ लें जैसे ईद का त्यौहार होता है, जैसे मजहबी त्यौहार होते हैं, ये भी एक मजहबी त्यौहार होता था. एक रोमी देवता लोपरकस के एजाज़ में. पैन इन ग्रीक मैथोलॉजी, ये यूनानी मैथोलॉजी में एक गॉड था और ही वाज अ गॉड ऑफ फार्मर्स, हार्वेस्टिंग. और जितनी भी खुशहाली होती है वो सारी इसी देवता के साथ मंसूब की जाती है. मैकेनिकल, वर्किंग पीपल, मजदूर, कारीगर लोग. नीड्स लेदर, यानी चमड़ा, लेदर. नीड्स मस्ट लाइट, डिजर्व टू, यानी मुस्तहिक है, सजावार. पॉजिटिव सेंस में मुस्तहिक और
नेगेटिव सेंस में देखा जाए तो किसी चीज़ के लिए सजावार। आउट विद मी, एंग्री विद मी, नाराज़ होना, खफा होना, पॉम्पी। सीजर हैज़ जस्ट conquered the sons of his enemy पॉम्पी। ये जूलियस सीजर का दुश्मन होता है पॉम्पी, उसके बेटों को शिकस्त देता है। फ्लावियस एंड मेरुलस condemn the citizens for so easily forgetting Pompey and sharing Caesar। फ्लावियस एंड मेरुलस जो होते हैं वो लोगों को डांटते हैं, शहरियों को डांटते हैं कि किस तरह से वो आसानी से पॉम्पी को भूल गए और जल्दी से जूलियस सीजर के इस कारनामे को का जश्न मनाने पहुंच गए। चेयरिंग सीजर, सीजर को खुश करने के लिए या उसके एजाज़ में उसको खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे हो गए। इस बात पे उसको कंडेम करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। रेप्लिकेशन, इको, डुप्लीकेशन, किसी चीज़ की गूंजती हुई आवाज़ को कहते हैं। टाइबर, द रिवर फ्लोइंग थ्रू रोम, रोम में बहने वाले दरिया को बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज, कंकर्ड फॉरेन लैंड्स, ये मफतूहा इलाकों को कहते हैं। गैर मुल्की मफतूहा इलाके, जब किसी दुश्मन मुल्क पे हमला किया जाता है तो जिन इलाकों को फ़तह करके अपनी सल्तनत में, अपनी हुकूमत में शामिल किया जाता है उनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। वल्गर, वैसे वल्गर का मतलब बेहुदा होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कॉमनर्स, आम लोग। Let's start the reading of the lesson. Julius Caesar 144 BCE was a great Roman general. Julius Caesar, पैदाइश 100 कबल मसीह और वफात 44 कबल मसीह, एक अजीम रोमी सालार था। He played a major part in the transformation of the Roman Republic into the Roman Empire. उसने रूमी जमहूरिया को रोमी सल्तनत में तब्दील करने में नुमाया किरदार अदा किया। सीजर fought in many military campaigns. सीजर ने कई फौजी मुहिमात लड़ी एंड ब्रॉट बैक ग्रेट रिचेस टू रोम, और रोम में बेशुमार खजाने, बेशुमार मालो दौलत लेकर आया। विलियम शेक्सपियर wrote a play about the life of Julius Caesar. विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर की ज़िंदगी के बारे में एक ड्रामा लिखा। दिस इज एन एक्साइटिंग प्ले, ये एक पुरजोश ड्रामा है। विथ मैनी कलरफुल करेक्टर्स, बहुत से दिलचस्प रंगारंग किरदारों। सम पावरफुल स्पीचेस, चंद पुरजोर तकारीर, एंड लॉट्स ऑफ एक्शन, और बहुत से एक्शन पे मुश्तमिल एक ड्रामा है। Caesar gets assassinated by Brutus, Cassius, and other members of the Roman Senate. सीजर, ब्रूटस, कैसियस और रोमी एवाने बाला के दीगर अरकान के हाथों कत्ल हो जाता है। Here is the first scene of the play. यहाँ खेल का पहला मंजर दिया गया है। In it you will not meet any of the main characters. इसमें आपकी मुलाकात किसी भी मरकज़ी किरदार से नहीं होगी, बट यू विल हेयर सीजर्स नेम मेंशन, लेकिन आप यहाँ पर सीजर के नाम का तस्करा सुन सकेंगे। The citizens of Rome have stopped their work and gathered in the streets to welcome Caesar back to Rome. रोम के शहरों ने अपना काम रोक दिया है और सीजर को रोम वापसी पर खुशामदीद कहने के लिए गलियों में जमा हो गया। सीजर हैज़ जस्ट डिफीटेड पॉम्पी इन अ सिविल वॉर। सीजर ने हाल ही में पॉम्पी को एक खाना जंगी होता है जब एक ही मुल्क के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो एक खाना जंगी में पॉम्पी को शिकस्त दी। मेरुलस एंड फ्लेवियस, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ट्राई टू डिस्करेज द वर्कर्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द इवेंट। मेरुलस और फ्लेवियस, दो हुकूमती अहदेदार, इस वाक़े का जश्न मनाने में कारीगरों की हौसला शिकनी करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उनको रोकते हैं कि वो जूलियस सीजर की आमद पर जश्न ना मनाएं। एक्ट 1 सीन 1, पहला एक्ट पहला मंजर। ड्रामा शुरू होता है इस तरह से कि पहला एक्ट पहला मंजर है, उसमें क्या होता है, रोम अ स्ट्रीट।
روم کی ایک گلی کا منظر ہے. انٹر فلیویس میرولس اینڈ اے تھرونگ آف سٹیزنس. فلیویس میرولس اور شہریوں کا ایک ہجوم داخل ہوتا ہے اسٹیج پہ. فلیویس کہتا ہے ہینس پرے ہٹو، ہوم گھر جاؤ، یو آئیڈل کریچرز. آئیڈل سست، تم سست مخلوقات. گیٹ یو ہوم، اپنے گھر جاؤ. از دس اے ہالیڈے، کیا ایک تہوار ہے؟ ان اولڈن ڈیز اسپیشل ڈے کو، تہوار کو ہالیڈے کہا جاتا تھا. کیا یہ ایک تہوار ہے؟ واٹ، کیا؟ نو یو ناٹ، تم نہیں جانتے. بینگ میکینیکل، کاریگر ہوتے ہوئے، یو ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. تمہیں کام کرنے کے دن میں، کام کاج کے دن میں اپنے پیشے کے لباس کے بغیر ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں چاہیے، یعنی تمہیں اس وقت کام پہ ہونا چاہیے. اسپیک، بولو. واٹ ٹریڈ آر دو، اب وہ ایک شہری سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا پیشہ ہے، تم کیا کرتے ہو. فرسٹ سٹیزن، وائی سر اے کارپینٹر، جناب میں ایک بڑھئی ہوں. میرولس، ویئر از دائی لیدر ایپرن اینڈ دائی رول. وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر تمہارا چمڑے کا لباس، ستر پوش یعنی اوپر جو ایپرن پہنا جاتا ہے تاکہ اصل جو کپڑے ہیں وہ خراب نہ ہوں، جیسے ہم کچن میں ایپرن یوز کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ تمہارا چمڑے کا ستر پوش اور تمہارا پیمانہ کہاں ہے جس کے ساتھ تم کام کرتے ہو، تو وہ چیزیں کہاں ہیں تمہاری. وٹ دوز دو دائے ود دا بیسٹ اپیرل آن، تم نے اپنے بہترین لباس کیوں پہنا ہو. یو سر، اور جناب. وٹ ٹریڈ آر یو، آپ کا کیا پیشہ ہے، طنزیہ انداز میں پوچھ رہے شہری سے، دوسرے شہری سے. سیکنڈ سٹیزن، ٹرولی سر، واقعی جناب. ان ریسپیکٹ آف فائن ورک مین، ایک بہترین کاریگر کے مقابلے میں. آئی ایم بٹ ایز یو وڈ سے اے کوبلر، میں تو محض ایک آپ کہہ سکتے ہیں موچی ہوں. میرولس، بٹ واٹ ٹریڈ آر دو، لیکن تمہارا پیشہ کیا ہے. آنسر می ڈائریکٹلی، مجھے صاف جواب دو. اب اس سے زیادہ کیا صاف جواب دے کہ وہ کہہ رہے کہ میں موچی ہوں، کوبلر ہوں. سیکنڈ سٹیزن، اب وہ بھی تھوڑا سا بات کو ٹویسٹ کر کے ہی کرے گا، دیکھیے گا. سیکنڈ سٹیزن، آئی ٹریڈ، ایک پیشہ سر جناب. دیٹ آئی ہوپ، مجھے امید ہے. آئی میں یوز ود اے سیف کانشنس، میں ایک صاف ضمیر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، بیدار ضمیر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں. وچ از انڈیڈ سر، جو کہ واقعی ہے، یعنی میرا ضمیر واقعی بیدار ہے، صاف ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں a mender of bad souls، میں گھسے خراب تلوں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں خراب تلوں کو مرمت کرتا ہوں. یہاں پہ بیڈ سولس ٹو میننگ میں یوز ہو رہا ہے. بیڈ سولس تلے بھی ہو سکتے ہیں، خراب ٹوٹے ہوئے تلے، اور سولس SOULS، سولس یعنی لوگ. یہ میں برے لوگوں کی مرمت بھی کرتا ہوں، ان کو بھی ٹھیک کرتا ہوں. دیر از اے پن، ایک ڈبل میننگ میں اس نے ایک طنز کیا ہے، جیسے وہ اس کو کہہ رہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے تو میں اس کا علاج بھی کر لیتا ہوں. وٹ ٹریڈ، کیا پیشہ، کون سا پیشہ. دو نیو، تم احمق. دو نوٹی نیو، تم بہت شرارتی احمق ہو. اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے بات کر رہا. وٹ ٹریڈ، پیشہ کیا ہے تمہارا. نہیں، آئی بیسیچ یو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. سر جناب، بی ناٹ آؤٹ ود می، میرے ساتھ خفا مت ہو. یٹ تاہم، اف یو بی آؤٹ سر، اگر آپ کے بھی آپ کی جوتے کے تلے بھی گھس جائیں، آئی کین مین یو، تو میں آپ کی مرمت کر سکتا ہوں. میرولس، واٹ مینس دو بائی تھرڈ، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے. میں میری مرمت کر سکتے ہو. تو سوسی فیلو، تم بدتمیز انسان. سیکنڈ سٹیزن، وائی سر، نہیں جناب. وائی سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، وائی کا مطلب یہاں پہ کیوں نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا تو ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. وائی سر کوبل یو، میرا مطلب ہے کہ آپ کے جوتے کی مرمت کر دوں گا.
Flavius, thou art a cobbler. अच्छा तुम एक मोचियो आर्टो है ना. सेकंड सिटीजन, ट्रूली सर, वाकई जनाब, ऑल दैट आई लिव बाय इज विद ऑल. मैं अपनी रोजी सतारी इस्तेमाल करके हासिल करता हूँ. सतारी एक टूल होता है जो कि वो लेदर में होल करने के लिए और लेदर को सीने के लिए यूज़ करते हैं. ये देखने में तो स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, लेकिन ये इसका जो काम है वो है चमड़े में सुराख करना और सीने में हेल्प आउट करना. आई मैंडल विद नो ट्रेड मैंस मैटर्स. मैं किसी भी दूसरे तिजारत या किसी भी दूसरे पेशा के लोगों के साथ नहीं उलझता. नॉर वुमेन्स मैटर्स, ना औरतों के मामलात में उलझता हूँ. बट विद ऑल, मगर सतारी के साथ. आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज़. मैं असल में पुराने जूतों का जराह हूँ, सर्जन हूँ, उनकी जराही करता हूँ. व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब वो बहुत गंभीर खतरे में होते हैं. आई रिकवर दैम, मैं उनको ठीक करता हूँ. एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रोड अपॉन नीड्स लैदर. मोजस लोग जो हैं वो जितने भी जूते पहन के घूम रहे हैं, लेदर के चमड़े के जूते पहन के घूमते हैं, हैव गॉन अपॉन माई हैंडी वर्क. वो सब मेरे ही हाथ के किए हुए काम पर चलते हैं. यानी जितने मोजस लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं उन सब के जूते मैं ही बनाता हूँ. फ्लेवियस, बट वेयर फोर आर नॉट इन दाई शॉप. लेकिन तुम अपनी दुकान पे क्यों नहीं हो टुडे. आज आज तुम अपनी दुकान पे क्यों नहीं हो. यहाँ पे स्टूडेंट्स, शॉप वुड नॉट बी यूज्ड एज दुकान, असल में कारखाना, क्योंकि वो जूते ना सिर्फ बनाता है, सीता है, बेचता है. तो बेचने और सीने के साथ साथ मरम्मत भी है, बनाता भी है. सो यहाँ पे होगा कि तुम इस वक्त अपने कारखाने में क्यों नहीं हो. वाई दोस्तों लीड दिस मैन अबाउट द स्ट्रीट्स. तुम इन लोगों को लेकर गलियों में क्यों घूम रहे हो. सेकंड सिटीजन, ट्रूली सर, वाकई जनाब, टू वेयर आउट देयर शूज टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क. इनके जूते घिसाने के लिए ताकि मुझे ज़्यादा काम मिल सके, मज़ीद काम मिल सके. बट इंडीड सर, लेकिन हकीकत में जनाब, वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ. लेकिन हकीकत में हमने छुट्टी की है सीज़र को देखने, सीज़र को मिलने के लिए और उसकी फतह का जश्न मनाने के लिए छुट्टी की है. मैरुलस का गुस्सा आ जाता है. अब यहाँ पे आपको इसकी एक लॉन्ग स्पीच मिलेगी. फेयर फॉर रिचॉइस, किस बात का जश्न मना रहे हो. व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग ही होम, कौन सी फतह वो घर लेकर आया. व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, कौन से इलाके, दुश्मन के कौन से इलाके फतह करके वो रोम लेके आया. टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स, और कौन से दुश्मनों के कैदी वो अपने रथ के पहियों के साथ बांध कर लेकर आया. उस ज़माने में रिवाज ये था कि जब किसी मुल्क को फतह किया जाता था तो उसकी जो बादशाह या हुक्मरान, एम्परर, उनको, जो नुमायाँ बहादुर लोग होते थे, उनके सालार होते थे, उनको बांध के, जंजीरों के साथ बांध के अपनी रथ के पहियों के साथ लेकर आया जाता था. और उसको एक तरह से पूरे एक एहतमाम के साथ पूरी आवाम को दिखाया जाता था. एक तरह की वॉक होती थी. रथ या चैरियट ये एक लकड़ी की गाड़ी होती थी जिसको घोड़ों के साथ खींचा जाता था. बड़े बड़े पहिए होते थे और जिनको गुलाम बनाया जाता था उनको जंजीरों से बांध के इस रथ के साथ साथ लेकर आया जाता था ताकि सब लोग देखें कि मुल्क को, किसी मुल्क को फतह किया गया है और इसके बादशाह को कैदी बना के लाया गया है. तो वो कहते हैं कि कौन से वो दुश्मन मुल्क के बादशाहों को या कैदियों को लेकर आया. यू ब्लॉक्स, तुम अहमक. यू स्टोन्स, तुम पत्थर. यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स. और वो शुरू ही हो गया. कहता है कि तुम तो बेअकल चीज़ों से भी बदतर लोग हो. ओ यू हार्ड हार्ट्स, ए सख्त दिल वालों.
You cruel men of Rome, तुम रोम के जालिम लोगों. Knew you not Pompey? क्या तुम पोम्पी को नहीं जानते थे? Many a time and often, कई बार और अक्सर, have you climbed up the wall to the walls and battlements, to towers and windows, yeah, to chimney tops. कितनी बार तुम दीवारों पर और फसीलों पे, बैटलमेंट कहते हैं किले की दीवारों को, मोटी जो दीवारें होती हैं, फसीलों पर, टू टावर्स मीनारों पे, एंड विंडोज और खिड़कियों पे, हैव यू क्लाइम्ड अप, तुम चढ़े हो दीवारों पे, फसीलों पे, मीनारों पे, खिड़कियों पे, और हाँ, चिमनियों की चोटियों पर भी. And there is a question, who was Pompey? Students, Pompey was a Roman general और इसने बहुत सी फतूहात हासिल की होती हैं रोम के लिए, और उसके बाद ये जूलियस सीजर का अपोनेंट बन जाता है. मेरुलस की तकरीर जारी है. योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, अपने शीरख्वार बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए, अपने बाजुओं में लिए, एंड देयर हैव सेट, और तुम बैठे रहते थे. The livelong day with patient expectations, सारा सारा दिन साबराना तवक्को के साथ. To see great Pompey pass the streets of Rome, अजीम पोम्पी को रोम की गलियों से गुजरते हुए देखने के लिए. And when you saw his chariot but appear, और जब तुम्हें उसके रथ की महज एक झलक नजर आ जाती थी. Have you not made an universal shout? यूनिवर्सल यानी बहुत बुलंद, इतनी ज़्यादा बुलंद शाउट कि पूरी दुनिया में सुनाई दे. क्या तुम इतने ज़ोर से चिल्ला नहीं उठते थे? The Tiber trembled underneath her banks, कि दरियाए टाइबर अपने किनारों के नीचे लरज़ उठता था. To hear the replication of your sounds, और वह दरिया क्या करता था, क्यों लरज़ उठता था? तुम्हारी आवाज़ों की गूंज से. Made in her concave shores, जो कि उसके किनारों पर गूंजती थी. तो वो अपने किनारों के नीचे वो दरिया लरज़ उठता था. And do you know, put on your best attire, और अब तुम अपने बेहतरीन लिबास पहन के आगे हो. And do you know, call out a holiday, और अब तुमने एक छुट्टी भी कर ली है. And do you know, three flowers in his way, और अब तुम उसके रास्ते में फूल बिछाए बैठे हो. That comes in triumph over Pompey's blood, जो कि पोम्पी के बेटों पे फतह हासिल करके आया. तुम उसकी फतह का जश्न मना रहे हो, उसके रास्ते में फूल बिछा रहे हो. Be gone, चले जाओ. Run to your houses, अपने घरों को भाग जाओ. Fall upon your knees, अपने घुटनों पे गिर पड़ो. Pray to the God to intermit the plague. प्लेग उस दौर में बीमारी होती थी, और आमतौर पर उसको समझा जाता था कि जब खुदा नाराज़ हो तो अजाब की सूरत में ये बीमारी आती थी. प्लेग में ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती थी. आमतौर पर पूरी स्किन गल जाती थी, और उस दौर में इसका कोई ख़ास इलाज भी नहीं था. तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के तौर पर समझा जाता था. प्रे टू द गॉड टू इंटरमिट द प्लेग, और खुदा से दुआ करो इस तकलीफ से तुम्हें महफूज रखे, उस अजाब से महफूज रखे. दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड, जो कि इस नाशुक्री की वजह से तुम पर लाजमी आना चाहिए. तुम सही तौर पर इसके मुस्तहिक हो. फ्लेवियस, गो गो गुड कंट्रीमैन, जाओ जाओ अच्छे हम वतनों. एंड फॉर दिस फॉल्ट, और अपनी इस गलती के लिए. फॉर दिस फॉल्ट, इस गलती के लिए. असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, अपनी तरह के तमाम गरीब लोगों को जमा करो. गरीब लोग भी कह सकते हैं, गुनाहगार भी कह सकते हैं. अपनी तरह के सारे गुनाहगारों को जमा करो. ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक्स, और उनको लेकर आओ दरियाए टाइबर के किनारों पे. एंड वीप योर टीयर्स, और आंसू बहाओ. इनटू द चैनल, दरिया में. टिल द लोएस्ट स्ट्रीम डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स ऑफ ऑल, यहाँ तक के
یہ دریا اپنے کناروں سے ابل کے باہر آ جائے، اتنا رو وہ دریا تمہارے آنسوؤں سے بھر جائے. یہ دیکھیں اتنی امپریسو لفاظی ہے. اور ولیم شیکسپیئر کے ڈراماز میں آپ کو اس طرح کے اسپیچز، اس طرح کی ڈائلاگس اور اس طرح کی امپریسو ورڈنگس بہت زیادہ ملیں گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایکسینٹ سٹیزنس، شہری نکل جاتے ہیں، اسٹیج سے اتر جاتے ہیں. سو ویدر دیئر بیسسٹ میٹل بی ناٹ موو. اور خیال رکھو کہ ان میں سب سے احمق بھی ہے نا، جو بیوقوف بھی ہے، اس کو بھی ہماری بات کے سمجھ آ جائے، اور وہ مطلب یہ کہ جولیس سیزر کو ویلکم کہنے سے، اس کو خوش آمدید کہنے سے باز آ جائے. دے وینش ٹنگ ٹائڈ ان دیئر گلٹینس. وہ اپنے احساس جرم میں گونگ ہو کر غائب ہو جاتے ہیں. ٹنگ ٹائڈ یعنی جو چپ ہو جاتے ہیں، بولنے کے قابل ہی نہیں رہتے. اب وہ کہتا ہے گو یو ڈاؤن دیٹ وے ٹورڈس دا کیپٹل. تم جاؤ اس عمارت کی طرف. کیپٹل وہ عمارت ہوتی ہے جہاں پہ قانون ساز ادارے کے لوگ ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ کیپٹل یعنی مقننہ، اس عمارت کی طرف جاؤ. دس وے ویلائی، میں ادھر جاتا ہوں. ڈس روپ دا امیجز، مجسموں کے اوپر سے کپڑے اتار دو. اس دور میں روم کی گلیوں میں بے شمار مجسمے ہوتے تھے، اور جب کوئی اسپیشل ڈے ہوتا تھا، کوئی تہوار یا کسی بادشاہ کا استقبال یا کسی بھی خوشی کے موقع پر، ان مجسموں کو کور کیا جاتا تھا ریشمی رنگ برنگے کپڑوں کے ساتھ. تو ابھی بھی جولیس سیزر کے ویلکم کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھی انہوں نے مجسموں پہ کپڑے ڈالے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا ایک اسپیشل ڈے بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ڈس روپ دا امیجز، مجسموں سے جو کپڑے ہیں وہ اتار دو. اف یو ڈو فائنڈ them decked with ceremonies، اگر تمہیں لگے کہ کسی بھی جشن کے اہتمام کے طور پر یا سیزر کے اعزاز میں کسی بھی مجسمے کو سجا ہوا پاؤ، تو اس کے اوپر سے کپڑا اتار دو. میرولس کہتے ہیں مے وی ڈو سو، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یو نو اٹ از دا فیسٹ آف لوپرکال. تمہیں پتہ ہے کہ لوپرکال کی ضیافت کا دن بھی یہی ہے، یعنی آج تہوار بھی ہے. تو اس سلسلے میں بھی مجسموں کو کپڑوں کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سارے مجسموں کے اوپر سے کپڑے اتار دیں؟ فلیویس، اٹ از نو میٹر، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیٹ نو امیجز بی ہنگ وتھ سیزرز ٹرافیز. اس بات کو یقینی بناؤ کہ کوئی مجسمہ سیزر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سجا ہوا نہ ہو. I will about and drive away the vulgar from the streets. میں عام لوگوں کو گلیوں سے بھگانے کے لیے گھوموں پھروں گا. I will about، میں گھوموں پھروں گا. and drive away the vulgar. vulgar ویسے تو بیہودہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہوگا عام لوگوں کو گلیوں سے بھگا دوں گا. So do you too، اور تم بھی ایسے ہی کرو. where you perceive them thick، جہاں پہ تم انہیں اکٹھے یا ہجوم کی شکل میں دیکھو تو تم ان کو وہاں سے بھگا دو. اب یہاں بھی بڑی گہری بات کرتا ہوں جو ان کا اصل میں مقصد ہوتا. کہتے ہیں these growing feathers plucked from Caesar's wing. These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. سیزر کے شہپر سے نکالے ہوئے یہ بڑھتے ہوئے پر، یعنی یہ جو ہماری چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، جس میں ہم جولیس سیزر کو خوش آمدید کہنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور اس کی اعزاز میں جو مجسموں کو سجایا گیا ہے ان کی سجاوٹ کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کو جولیس سیزر کو خوش آمدید کہنے سے روک دیا، ان کو واپس بھیج دیا، اور اس کے ساتھ ان کو پومپی کی عظمت اور اس کے عظیم کارناموں کے بارے میں بھی یاد دلایا. یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں will make him fly an ordinary pitch، اس کو اچھی طرح سے زمین پر رکھیں گے. ان باتوں سے، ان کاموں سے ہم اس کو زمین پر ہی رکھیں گے، وہ زیادہ اڑ نہیں سکے گا. اس طرح سے وہ اس کی شہرت و مقبولیت کو بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ زمین پہ ہی رہے گا. Who else would soar above the view of men? ورنہ وہ ہم سب کے اوپر بلندی پر اڑنے لگے گا. And keep us all in servile fearfulness. اور وہ ہمیں خوف اور اطاعت گزاری میں گرفتار رکھے گا. Excellent. وہ منظر سے ہٹ جاتے ہیں, اسٹیج سے نکل جاتے ہیں. So students, this is all about your lesson. Julius Caesar, hope you have got better understanding of the lesson now. Thank you.